Auz billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 8, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, this is subject social science and the book is Social and Political Life. It is book 3rd of social science. In this book we are reading the last chapter, that is financial literacy, about financial literacy. So far you have read about money, evolution of money, banks, investment to some extent. We will again take investment. Investment is to utilize a portion of saving in some productive activity like business ventures, purchase of assets, etc., with an object to augment returns. A businessman invests in business ventures. Government invests in industries and projects. Likewise, we invest in banks. We may also invest money in shares of a company and other financial instruments. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम सोशल साइंस सब्जेक्ट में 3rd बुक यानी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ जो है वही पढ़ रहे हैं, और इसमें हम फाइनेंशियल लिटरेसी के मुतालिक पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में हमने आज तक पढ़ा है मनी यानी एवोल्यूशन ऑफ मनी, इसी तरह बैंक्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। बैंक वो इंस्टीट्यूशन है, एक वो फाइनेंशियल और मॉनेटरी विच वी कॉल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे हम पैसा डिपॉजिट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर विड्रॉ भी करते हैं। बैंक में जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं इसका रिटर्न हमें इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ईयरली। इन द सेम वे वी हैव इन्वेस्टमेंट। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, यानी इन्वेस्टमेंट में हम यूटिलाइज करते हैं, यानी सेविंग का वो पार्ट, यानी जो हम पैसा सेव करते हैं उसमें से हम कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पर, यानी जो हमने सेव किया है उस पर इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ यानी लाइक बिजनेस वेंचर्स, परचेज ऑफ एसेट्स एक्स्ट्रा, विद एन ऑब्जेक्ट टू ऑगमेंट रिटर्न्स। जो कुछ हम इन्वेस्ट करते हैं हमने उनको प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वेस्ट करना है, यानी वहाँ पर लगाना है जहाँ से हमें फ़ायदा मिले। एक हो गया, एक शख्स ने पैसा शराब पीने में खर्च किया तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। दूसरे ने जुए में लगाया तो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्टिव एक्टिविटी उसी को कहते हैं जहाँ से हमें रिटर्न में, अगर हम ₹1,00,000 लगाते हैं तो हमें 1,10,000 मिलनी चाहिए, जहाँ से हमें रिटर्न में फ़ायदा मिले, आउटपुट जो हमारा मिले, यानी जो हम वहाँ से लेंगे वो हमारा प्रॉफिट ही होता है, लेकिन रिटर्न में हमें उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। हमारी कोशिश ये होती है, लेकिन बिजनेस जो है वो रिस्क और अनसर्टेनिटी इसमें है, तो इसमें कभी कभार उससे कम भी मिलता है, लेकिन चूंकि उसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी हर टाइम रहती ही है। बिजनेस इन्वेस्ट्स में, यानी अगर हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस वेंचर्स में या गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स में करते हैं, इंडस्ट्रीज में, प्रोजेक्ट्स में, तो इन या बैंक में हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन सब में हमें रिटर्न में प्रॉफिट ही मिलता है।
تو اسی طرح ہم جو اپنا ہمارا پیسہ ہے جو ہم نے سیو کیا ہے اس کو ہم شیئر مارکیٹ میں بھی لگا سکتے ہیں، کسی فائنانشل انسٹرومنٹس میں بھی لگا سکتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے گا. یعنی انویسٹمنٹ مینز وہ دیٹ پارٹ آف منی وچ وی ہیو سیوڈ اینڈ the saving part of the money one must should use or utilize in productive activity like business ventures, purchase of assets. یعنی کوئی زمین لیتا ہے، ایسٹ کوئی لیتا ہے، اس میں اس کو لگانا چاہیے، بزنس میں لگانا چاہیے جہاں سے اس کو زیادہ سے زیادہ منافع ہو یا جو اس نے لگائے ہے اس سے زیادہ وہاں سے ملے، تو اسی کو انویسٹمنٹ ایکچولی کہتے ہیں. انویسٹمنٹ اس چیز کو نہیں کہتے ہیں جہاں پہ ہم پیسہ جو ہے ضائع کرتے ہیں اور جہاں سے ہمیں ریٹرن میں کچھ نہیں ملتا ہے. دیٹ از ناٹ انویسٹمنٹ. انویسٹمنٹ وہ پارٹ ہوتا ہے جہاں سے ریٹرن میں ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ملے. لیکن بزنس جو ہے اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے، دیر از آلویز انسرٹنٹی اینڈ رسک اینڈ انسرٹنٹی، وہ تو وہاں پر ہے ہی، کیونکہ کچھ پروڈکٹ سیزنل ہوتے ہیں یا کچھ بزنس میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن عام طور پر اگر ہم بینک میں انویسٹ کرتے ہیں تو وہاں یعنی بینک میں اگر ہم پیسہ جو ہے جو ڈپازٹ کرتے ہیں، ڈپازٹس پر ہمیں ایئرلی انٹرسٹ ملتا ہے. اسی طرح شیئرس میں جو پیسہ ہم لگاتے ہیں، حالانکہ شیئر میں بھی رسک ہوتی ہے، پھر بھی اس میں بھی ہم یعنی ہماری مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ریٹرن میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے. آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی اگلی پیریڈ میں دیکھیں گے. باقی بس.